गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 24 नशस्तों के लिए तमाम हलकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। गिलगित बल्तिस्तान में कुल वोटर्स की तादाद 9,58,480। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772, जबकि ख़वातीन वोटर्स की मजमूई तादाद 4,54,708 है। गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला में इंतखाबी अमल पुरअमन अंदाज में जारी। 24 हलकों के इंतखाबात में 403 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम। इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दे दिए गए। इलेक्शन के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस स्काउट्स के साथ मुल्क के दीगर हिस्सों से भी पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से बिला ताअत्तुल जारी। अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पुरजोश। पोलिंग स्टेशन पर मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद। अवाम पुरअमन तरीके से इंतखाबात को अंजाम तक पहुँचाएँ। अवाम वोट के ज़रिए इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की गिलगित में मीडिया से गुफ्तगू। निगरान हुकूमत इंतखाबात को पुरअमन, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना यकीनी बना रही है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का अमल खुशउस्लूबी से जारी है। निगरान वज़ीर इत्तलात गुलाम अब्बास। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात PTV की भरपूर लाइव कवरेज, लम्हा ब लम्हा अपडेट सिर्फ PTV पर। PTV के नुमाइंदे हर हल्के से बराह रास्त रिपोर्टिंग में मसरूफ। ताज़ा तरीन सूरत हाल PTV के साथ इंतखाबी मैदान से बराह रास्त मनाज़र और नताज। PTV की इंतखाबी मार्के पर खुसूसी नजर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीका ईरान जंग के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से ईरानी क़यादत के लिए खुसूसी पैगाम लेकर तेहरान गए हैं। चीन, अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए जारी पाकिस्तान के सफारती किरदार का मोतरफ। पाकिस्तान ने राबतों को फ़रोग देने और फ़िकैन के दरमियान कशीदगी में कमी लाने के लिए अहम कोशिशें की। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन, सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग के लिए तमाम तामीरी सफारती इक़दाम की हिमायत जारी रखेगा। ईरान में तैनात चीनी सफ़ीर की मीडिया से गुफ्तगू। भारत में जनजी तहरीक काकरोच जनता पार्टी का एहतजाज। तलबा, तालीमी और सियासी निज़ाम की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर। एहतजाज के दौरान भारत के नाक़िस तालीमी निज़ाम और गौदी मीडिया के खिलाफ मुसलसल नारे गूंजते रहे। एहतजाज में तलबा और नौजवानों की जानिब से भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा। तलबा ने तालीमी निज़ाम की खराबियों के बायस खुदकुशी के वाक़यात बढ़ने का जिम्मेदार भारतीय वज़ीर तालीम को ठहरा दिया। अल जज़ीरा। अमरीकी रियासत ओहायो के शहर जोलेजो में एक मकामी फेस्टिवल के दौरान फायरिंग से 12 अफराद जख्मी। वाक़े में 10 गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी गईं। ताहम फायरिंग करने वाले मुल्ज़मान के हवाले से कुछ मालूम नहीं हो सका। इब्तदाई तहकीकात से 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला ज़ाहिर हुआ। मुल्ज़मान की तलाश जारी है। ओहायो पुलिस। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बीमारियों और आलूदगी के खतरात से महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की फराहमी के मुश्तरका और बामकसद हदफ के लिए अपने अज़्म का इयादा करता है। महफूज ग़िज़ा, सेहत के तहफ़्फ़ुज़, सारिफीन के एतमाद में इज़ाफ़े, रोज़गार के इस्तेहकाम और माशी तरक्की में मुआविन साबित होती है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ खुराक पर पैगाम। नेशनल T20 कप का फाइनल आज कराची रीजन वाइट्स और एबटाबाद रीजन के दरमियान खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच रात 8 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। साउथ शकील कराची वाइट्स जबकि शादाब खान एबटाबाद की क़यादत करेंगे। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 50 लाख रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। रनर अप टीम 25 लाख रुपए की हकदार होगी। तमाशाई बगैर टिकट स्टेडियम में मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे।
रूस की 19 साला मीरा अंद्रीवा का पहला ग्रैंड स्लैम एजाज फ्रेंच ओपन खवातीन सिंगल्स टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में अंद्रीवा ने पोलैंड की माया को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। मीरा अंद्रीवा गुज़श्ता 3 दहाइयों में फ्रेंच ओपन जीतने वाली कम उम्र तरीन खातून खिलाड़ी बन गईं। अमेरिका का फीफा वर्ल्ड कप के लिए ईरान के 15 रुकनी इंतजामी वफ्द को वीज़े देने से इनकार। ईरानी खिलाड़ियों और टेक्निकल स्टाफ को वीज़े जारी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक टीम मैनेजमेंट, मीडिया ऑफिसर्स और बाज़ अहम इंतजामी अरकान ताहाल वीज़ों से महरूम। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन की फीफा से मदाखलत की अपील। ईरान की फुटबॉल टीम मेगा इवेंट में शिरकत के लिए मैक्सिको रवाना। ईरान अपना पहला ग्रुप मैच 15 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉस एंजलिस में खेलेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 टीमों की अमेरिका आमद का सिलसिला जारी। स्वीडन और आइवरी कोस्ट की टीमें अमेरिका पहुंच गईं। स्वीडन का ट्रेनिंग कैंप फ्रेस्को टेक्सास में होगा। स्वीडन अपना पहला मैच 14 जून को ट्यूनिस के खिलाफ खेलेगा। आइवरी कोस्ट का कैंप डेलावेयर में कायम। आइवरी कोस्ट की पहली आजमाइश 14 जून को एक्वाडोर के खिलाफ होगी। और बरतानिया में एप्सन रबी का 247वां एडिशन क्रिसमस डे नामी घोड़े ने मुकाबला जीत लिया। आयरिश ट्रेनर एडन ओब्रायन की एप्सन रबी में रिकॉर्ड 12वीं फतह। माल्टीज क्रॉस ने दूसरी और जेम्स जे ब्रॉडक ने तीसरी पोजीशन हासिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं हुमा मलिक। खेल और खिलाड़ियों का अहवाल लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम, वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले बात होगी गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से। गिलगित में 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन में 8 खवातीन समेत मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 9,63,000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोट डालेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग के अमल में हिस्सा लेने के लिए आवाम पुरजोश हैं और वो अपनी मर्जी के मुताबिक हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में 1391 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। 349 पोलिंग स्टेशंस को हसास जबकि 551 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मकामी पुलिस, GB स्काउट्स और पंजाब पुलिस की भारी नफरी भी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। गिलगित में मौजूद है हमारे नुमाइंदे शेर अब्बास। शेर अब्बास, बताइए, 8 बजे से पोलिंग का अमल जारी है, आगाज हो चुका है इस तमाम तर अमल का। क्या देख रहे हैं लोगों का जोशो खरोश और आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? जी, गिलगित में जो है आज सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज हुआ है। लोग जो है पोलिंग स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पे कतारों में बैठ के जो है अपना जो वहाँ पे एजेंट्स बैठे हुए हैं उनसे अपना वोट का सिलसिला नंबर लेके बाकायदा जो है अपना वोट पोल कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े जो है पुरअमन अंदाज में वोटिंग का सिलसिला जारी है। गिलगित शहर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में हम गए, यहाँ पे देखा कि लोगों का जोश और खरोश जो है वो दीदनी है। गिलगित अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे जो है
3 حلقے ہیں. 3 حلقوں میں جو ہے تقریباً 1,55,383 یہاں کے ووٹرز ہیں، جن میں سے 82,602 مرد ووٹرز ہیں، جبکہ 70,781 خواتین ووٹرز ہیں. اگر یہاں کے پولنگ اسٹیشنز کی میں بات کروں تو یہاں پہ 291 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 154 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے. اور جو انتخابی عمل ہے ضلع گلگت میں اس کو جو ہے اچھے انداز میں جاری رکھنے کے لیے یہاں پہ 3,500 جو ہے پولیس اور دیگر پیراملٹری فورسز کے جو اہلکار ہے ان کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے شیر، عباس یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو گلگت بلتستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، جس حلقے میں آپ موجود ہیں، وہاں کون سے 2 مضبوط امیدوار ہیں جن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے؟ اچھا، یہ گلگت سٹی میں موجود ہوں. یہاں پہ گلگت سٹی میں جو ہے 2 حلقے فال کر رہے ہیں. یہاں پہ حلقہ 1 ہے. حلقہ 1 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پروونشل پریزیڈنٹ ہیں امجد حسین ایڈوکیٹ، وہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے شفیق الدین اور پاکستان جو استحکام پاکستان پارٹی کے مولانا سلطان رئیس، ان کے آپس میں جو ہے کانٹے دار مقابلہ جاری ہے. اور اسی طرح حلقہ 2 ہے گلگت سٹی میں، یہ فال کر رہا ہے. اس میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پریزیڈنٹ ہے پروونشل حافظ الرحمان اور پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کے فتح اللہ خان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جمیل احمد ہے، ان کے مابین جو ہے کانٹے دار مقابلہ جاری ہے. جی اچھا شیر عباس، یہ بتائیے گا کہ تمام پولنگ سٹیشنز پر کیا مقررہ اوقات میں پولنگ کا عمل سٹارٹ ہو چکا تھا یا کہیں کسی پولنگ سٹیشن پر تاخیر کی بھی اطلاعات ہے؟ نہیں، یہاں پہ جو ہے مقررہ وقت پہ جو ہے پولنگ جو عملہ تھا وہ 8 بجے سے پہلے اپنے پولنگ اسٹیشنز پہ وہ پہنچ چکا تھا. انہوں نے تیاریاں مکمل کی تھی اور ٹھیک 8 بجے جو ہے جو آفیشل ٹائم تھا اسی کے مطابق باقاعدہ جو ہے پولنگ کا عمل شروع ہوا ہے. جی ٹھیک ہے شیر عباس، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. اسکردو کا رخ کرتے ہیں. اسکردو سے ہمارے نمائندے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بتائیے کہ اسکردو میں اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی، اسکردو کے چاروں حلقوں میں پولنگ کا عمل پرامن انداز میں جاری ہے. صبح 8 بجے پولنگ کے آغاز کے بعد سے ووٹر کے آمد کا سلسلہ مسلسل برقرار ہے اور مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر مرد خواتین ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں. اسکردو شہر سمیت مضافاتی علاقوں کے پولنگ اسٹیشن پر بھی بزرگ، نوجوان اور خواتین گھروں سے نکل کر ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. خصوصی طور پر خواتین ووٹر کی شرکت حوصلہ افزا دکھائی دے رہے ہیں. خواتین پولنگ اسٹیشن پر صبح سے ووٹر کی اچھی تعداد دیکھی جا رہی ہے، جبکہ بزرگ شہری بھی جمہوری عمل میں بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کر پولنگ اسٹیشن کا رخ کر رہے ہیں. جی بالکل. محمد عمران، یہ بتائیے گا آپ جس حلقے میں موجود ہیں وہاں کے جو امیدوار ہیں وہ خود بھی پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے حاجی اکبر تاوان صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ووٹ بھی کاسٹ کیے اور استحکام پاکستان پارٹی کے راجہ جلال صاحب ہیں، انہوں نے اپنے آبائی حلقہ گنگوٹی میں اپنا ووٹ کاسٹ کیے ہیں. اور سیاسی اعتبار سے حلقہ GBLA 7 اسکردو 1 توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں پاکستان مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے درمیان سخت اور دلچسپ مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آزاد امیدوار بھی انتخابی میدان میں موجود ہے، جس کے بعد حلقے میں جی ٹھیک ہے عمران، بتائیے گا کہ اس وقت وہاں اسکردو کے موسم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، موسم کیسا ہے وہاں پہ اور لوگوں کا ٹرن آؤٹ ابھی تک کیسا ہے؟ جی بالکل. اسکردو کا موسم خوشگوار ہے اور دھوپ نکلی ہوئی ہے. یہاں پر اگر بات کریں تو تقریباً خواتین جو ہے وہ 60 سے 70 اب تک جو ووٹ ہمیں دکھائی دے رہے ٹرن آؤٹ ہے، اور مردوں کی جو ہے اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن پر موجود ہیں. جی ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ خواتین کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، اور خاص طور پر کیا بزرگ اور معمر افراد بھی دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہوں؟ جی بالکل. خواتین کے لیے جو ہے وہ خصوصی طور پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. ہم نے ووٹر خواتین سے بھی ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ بڑا بہترین انتظام جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پر کیے ہوئے ہیں. جی
ٹھیک ہے عمران ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسکردو کی صورتحال سے، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں گلگت بلتستان انتخابات میں 24 جرنی نشستوں پر پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے، جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ الیکشن میں 8 خواتین سمیت مجموعی طور پر 403 امیدوار جو ہیں وہ میدان میں موجود ہیں، جبکہ 9,63,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹر اپنے نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عوام کے حوالے سے بات کی جائے تو گلگت بلتستان کے اندر عوام کا جو ہے وہ خاصا پرجوش ہے، جو اس وقت اپنی مرضی کے مطابق حق رائے دہی استعمال کر شیر رہے عباس ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی موجود ہوں۔ شیر عباس بتائیے گا کہ لوگوں کا کیا رجحان دیکھ رہے ہیں آپ، کس پارٹی کو زیادہ سپورٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ ماضی کے مقابلے میں اس دفعہ جو ہے الیکشن میں لوگ بڑے جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں پہ 2 جماعتوں کی طرف جو ہے لوگوں کا رجحان نظر آ رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون۔ یہاں پہ جو ہے مختلف جو گیدرنگز میں ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو ان کا جو ہے رجحان ہے یہ 2 جماعتوں کی طرف ہی ہے۔ جی دور دراز پولنگ سٹیشنز کی کیا صورتحال ہے شیر عباس، وہاں تک بھی لوگوں کی رسائی ہے؟ جی یہاں پہ گلگت بلتستان ایک رف سا علاقہ ہے، یہاں پہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ رسائی میں تھوڑی مشکلات ضرور ہیں، لیکن جو پروونشل گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن نے مل کے جو ہے جو انتظامات کیے ہیں ان کی وجہ سے جو پولنگ عملہ ہے اس کو جو ہے پولنگ اسٹیشنز میں بہت وقت پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، اور ساتھ ساتھ یہاں کے جو لوگ ہیں، مقامی جو دور دراز علاقوں کے لوگ ہیں، وہ بھی بآسانی جا کے جو ہے اپنا ووٹ پول کر رہے ہیں۔ ابھی تک کسی طرح کی کوئی شکایت جو ہے ہمیں اس تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ جی اچھا شیر عباس یہ بتائیے کہ مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو جس حلقے میں آپ موجود ہیں کتنے پولنگ سٹیشنز یہاں پر قائم کیے گئے ہیں؟ اچھا یہاں پہ گلگت میں موجود ہوں، یہاں پہ 3 حلقے ہیں، 3 حلقوں میں 251 جو ہے یہاں پہ پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ 251 پولنگ اسٹیشن میں 154 جو ہے پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے، اور یہاں پہ 3,500 جو ہے سیکیورٹی پرسنل ہے، جن میں پیرا ملٹری فورسز بھی ہے، ان کو ڈپلوائے کیا گیا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا یہ بھی کہیے گا کہ ووٹ کی پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، کس طرح کی چیکنگ کی جا رہی ہے ووٹرز کی؟ ووٹ کی جو پرائیویسی ہے، جو ایس او پی ہے، اس کے حساب سے باقاعدہ ان کے لیے پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ وہ پولنگ بوتھ میں جا کے جو ہے ووٹر اپنا باقاعدہ جس امیدوار کو ووٹ دینا چاہتا ہے اس پہ مہر لگا کے باقاعدہ اس کو فولڈ کر کے لا کے پولنگ جو بکس ہے اس میں ڈال دیتا ہے۔ تو جو پرائیویسی ہے، ایس او پی ہے، اس کو ٹھیک طریقے سے انہوں نے برقرار رکھا ہے۔ جی ٹھیک ہے اسکردو کا رخ کرتے ہیں، عمران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران آپ بتائیے گا اسکردو کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے ہیں خاص طور پر الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے، اس سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہاں پر اسکردو کے جو انتظامات کیے ہوئے ہیں وہ بہترین انتظام کیے ہوئے ہیں۔ خواتین کے لیے جو ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے بہترین انتظام کیے ہوئے ہیں، اور مردوں کے لیے جو ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہترین انتظام کیے ہوئے ہیں۔ جی نوجوان ووٹرز کی تعداد بتائیے گا عمران، کہاں اس حلقے میں نوجوان ووٹرز کی تعداد کتنی ہے؟ جی نوجوان ووٹر کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جہاں جہاں ہم نے وزٹ کیا ہے پولنگ اسٹیشن کا، وہاں پر نوجوان مرد اور نوجوان خواتین کی تعداد میں جو ہے وہ کافی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور اس حلقے سے کوئی آزاد امیدوار بھی ہیں میدان میں؟ جی بالکل، مجموعی طور پر ٹوٹل 13 یہاں پہ امیدوار ہے، جن میں پاکستان استحکام پاکستان پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کے علاوہ جو ہے باقی 10 آزاد امیدوار بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عمران، اس کے ساتھ ساتھ یہ آگاہ کیجیے گا کہ اگر ہم اسکردو میں ووٹر ٹرنز آؤٹ دیکھیں، نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم الیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو شام کے وقت میں زیادہ لوگوں کا ٹرن آؤٹ جو ہے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسکردو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں ابھی کیسا ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، صبح سے ہی صبح جب 8 بجے پولنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی وہاں ووٹر کی تعداد کافی زیادہ دکھائی دے رہے تھے، جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جی مقامی طور پر کون سے امیدواروں کے درمیان مقابلہ سخت تصور کیا جا رہا ہے؟ جی پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق سینئر وزیر حاجی اکبر تابان صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور پاکستان استحکام سابق گورنر گلگت بلتستان استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے، اور موجودہ گورنر گلگت بلتستان کے صاحبزادے سعید توقیر مہندی کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اور نگران حکومت کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے ہیں خاص طور پر ووٹرز کے لیے، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
جی بالکل انتظامات کے حوالے سے بہترین انتظام کیے ہوئے ہیں. وقتاً فوقتاً اعلیٰ حکام جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں مختلف اور لوگوں کا بھی لے رہے ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس دفعہ انتظامات جو ہے وہ بہترین انداز میں جاری ہے اور کسی قسم کا کوئی ایشو سامنے نہیں آ رہا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اسکردو سے محمد عمران آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. شیر عباس ہمیں گلگت سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ دونوں کا شکریہ. اور نگراں وزیر اطلاعات گلگت بلتستان غلام عباس نے کہا ہے کہ ہماری حکومت نے انتخابات کو پرامن، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے ہیں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے گلگت میں پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو میں کیا. آج پورے گلگت بلتستان میں انتخابات 2026 کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. الحمدللہ اس وقت پورے گلگت بلتستان کے 24 حلقوں میں پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے اور مرد خواتین کی کافی تعداد اس وقت اپنے اپنے پولنگ سٹیشنز پر اپنی حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں. اور اس انتخابات کو پرامن طور پر منعقد کرنے کے لیے اور اس انتخابات کا انعقاد کرنے کے لیے گلگت بلتستان کی حکومت اور الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے فل پروف سیکورٹی کا انتظام کر لیا ہے. پولیس، رینجرز، ایف سی اور جی بی اسکاؤٹس کے جوان اس وقت مختلف حلقوں میں اور مختلف اسٹیشنز پر اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اور میری بطور نگران وزیر اطلاعات گلگت بلتستان کے عوام سے اپیل ہوگی اور میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں بڑی تعداد میں اور اپنی حق رائے دہی کا استعمال کریں اور اس جمہوری عمل کو پرامن طور پر مکمل ہونے کا موقع دیں اور وہ اپنے جو پسندیدہ نمائندوں کو ووٹ دے کر کامیاب کریں، اسمبلی میں بھیجیں تاکہ ان کی حقوق کی حفاظت ہوں اور گلگت بلتستان کی ترقی اور خوشحالی کا عمل جو ہے آگے بڑھیں. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان نے گلگت میں مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ کیا اور پولنگ کے عمل کا جائزہ لیا. اس موقع پر پی ٹی وی سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں. صبح 8 بجے سے پولنگ شروع ہوا ہے. تقریباً اس وقت 10 پولنگ سٹیشنوں کا میں نے دورہ کیا تو لوگوں کا بڑا جوش مخولا ہے اور خصوصاً میں نے ایک چیز دیکھا کہ لیڈیز کے پولنگ سٹیشنوں میں بہت رش ہے. لوگ خوشی سے جوک در جوک پولنگ سٹیشنوں میں آ رہے ہیں اور اپنا پرامن طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور سب لوگ مطمئن ہیں اور خوش ہیں. اوورآل سیکورٹی بالکل فل پروف سیکورٹی ہے. تمام پولنگ سٹیشن اس وقت میں 8-10 چیک کر کے آیا ہوں. ہر میں 8 بجے سے شروع ہوا ہے اور لوگوں کی اتنا رش ہے ہر پولنگ اسٹیشن میں، خصوصاً لیڈیز کے پولنگ اسٹیشن میں تو بہت ہی زیادہ رش ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت مجھے خوشی ہوئی ہے کہ لوگ اس الیکشن کو کامیاب کرنے کے لیے جوک در جوک پولنگ اسٹیشنوں میں رش لگا ہوا. عوام کے لیے میرا پیغام ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس کو پرامن طریقے سے کرنا ہے، صاف شفاف طریقے سے، تاکہ اپنے قیمتی ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اور آگے ان کا جو گورنمنٹ بنے گی 5 سال کے لیے تو گلگت میں امن بھی ہوگا اور ترقی بھی ہوگی. گلگت کے امن اور ترقی کے لیے ان کو چاہیے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع کی طرح ہنزا سے اسمبلی کے حلقے 6 میں بھی پولنگ کا عمل پرامن انداز میں جاری ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اکرام نجمی سے جو اس وقت پولنگ سٹیشن پر ہی موجود ہیں. اکرام بتائیے گا انتخابات کے حوالے سے ہنزا کے عوام کا کیسا جوش و خروش ہے؟ اس وقت میں ہنزا کا جو حلقہ 6 ہے، حلقہ 6 کے خواتین پولنگ سٹیشن پہ موجود ہوں کریم آباد میں. یہاں پہ صبح سے پولنگ کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے اور لوگ جوک در جوک اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، اپنا حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں. خواتین بھی اس وقت جوک در جوک آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ بہتر رہے گا. جہاں تک کہ یہاں پہ مقابلے کا جو تعلق ہے یا سوال ہے تو یہاں پہ جو وفاقی 2 بڑی پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کرنل امتیاز الحق
और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मतलब उम्मीदवार है वो शाह सलीम खान है। इसके अलावा यहाँ पे जो वफाकी पार्टियों के जो नाराज़ कारकुनान हैं उनका एक इत्तेहाद बना है जिसको हमजा कौमी इत्तेहाद के नाम दिया गया है और उसका जो उम्मीदवार है वो राजा नज़ीमुल अमीन है। इसके अलावा जो तीसरा आज़ाद उम्मीदवार है वो नेकनाम करीम है जिनको पीटीआई की हिमायत हासिल है और इस वक्त इन चारों के दरमियान सख्त मुकाबला का रुझान पाया जा रहा है। इलेक्शन का जो वोटिंग का जो सिलसिला है वो शाम 5 बजे तक मतलब जारी रहेगा और अब देखना ये है कि हमजा के आवाम किसको ऐवान में मुंतखब करके भेज देते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के ज़िला गांचे के तीनों हलकों में भी पोलिंग का अमल जारी है। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली आलम। जी मोहम्मद अली आलम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली इंतखाबात के लिए गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 24 हलकों की तरह ज़िले गांचे के तीनों हलकों में भी पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हो चुका है। आप मेरे आका पे देख सकते हैं इस वक्त में म्यूनसिपल लाइब्रेरी खपलू में एक पुलिस स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये मर्दों का पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की यहाँ पर आए हुए हैं और अपना जो वोट है वो कास्ट कर रहे हैं। अगर हम ज़िले गांचे में टोटल वोटर्स की बात करें तो ज़िले गांचे में कुल 57,305 वोटर्स हैं जो आज अपना हक राही दही इस्तेमाल करेंगे। इनमें 50,905 मर्द और 46,543 खवातीन वोटर्स हैं। ज़िले गांचे में अगर हम कुल पोलिंग स्टेशन की बात करें तो ज़िले गांचे में 154 जो पोलिंग स्टेशन है वो कायम किए गए हैं। इनमें हल्का नंबर 1 में 58, हल्का नंबर 2 में 50 और हल्का नंबर 3 में 46 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो ज़िला गांचे के तीनों हलकों में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़िले के जो तमाम जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पंजाब पुलिस के साथ साथ जो गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस है वो एहलकार तैनात किए गए हैं। ज़िले गांचे के तीनों हलकों में 1103 जो पुलिस एहलकार हैं सिक्योरिटी के लिए वो तैनात किए गए हैं। हसास और इंतहाई हसास पुलिस स्टेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ज़िले गांचे के तीनों हलकों में कुल 15 पुलिस स्टेशन से उनको इंतहाई हसास और 26 पुलिस स्टेशन को हसास करार दिया गया है। ज़िले गांचे के तीनों हलकों में अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो GBA 22 गांचे 1 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं इब्राहिम सनाई का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर आशिक हुसैन के दरमियान सख्त जो मुकाबला मुतवक्किल है। GBA 23 गांचे 2 के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार हैं हाजी मोहम्मद अनवर का जो मुकाबला होगा आज़ाद उम्मीदवार हाजी अब्दुल हमीद के दरमियान होगा। इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पर एक खातून उम्मीदवार हैं आमना अंसारी, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। इसके साथ साथ GBA 24 गांचे 3 के हवाले से बात करें तो वहां पर उम्मीदवार डॉक्टर असद शफीक का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल के दरमियान होगा। इस हल्के में आज़ाद उम्मीदवार सदाकत हैदर भी वो इस हल्के में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल ज़िले गांचे के हवाले से हम अगर बात करें तो तमाम जो हल्के हैं यहाँ पर जो पोलिंग का अमल है इंतहाई पुरअमन तरीके से जारी है। जी ठीक है, मोहम्मद अली आलम आप अपडेट कर रहे थे। उधर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 2 अहम हलके गिलगित 1 और गिलगित 2 में भी पोलिंग का अमल जारी है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेंगे अपने नुमाइंदे नेमतुल्लाह से। नेमतुल्लाह, बताइएगा खास तौर पर गिलगित शहर में पोलिंग की क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में आज इंतखाबात का दिन है और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और पोलिंग का जो है वो आगाज़ हो चुका है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रह गई। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए हुए हैं और मुकामी पुलिस के अलावा पंजाब पुलिस भी यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर है। पंजाब पुलिस के दस्ते गुज़श्ता रोज़ शिगर के जो बालाई इलाके हैं बराल बाश है वहाँ पर पुलिस स्टेशन पर रवाना हो चुके थे, जबकि कल रात जो है वो मजीद पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पर पहुँच चुकी है जो इंतखाबात को साफ और शिफाफ बनाने के लिए पुरज़म है। अगर हम बात करें जिले 12 ज़िले शिगर की तो 46,594 वोटर ज़िले शिगर में है और जिनमें 24,978 मर्द जबकि 21,616 खवातीन वोटर शामिल हैं। अगर हम बात करें पुलिस स्टेशन की तो जिले शिगर में 71 पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं जिनमें से 17 इंतहाई हसास, 25 हसास जबकि 29 पुलिस स्टेशन जो है वो नॉर्मल है। उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो जिले शिगर में 10 उम्मीदवार हैं और उन 10 उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जिनमें इस्लामी तहरीक राजा आजम खान, पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम और मुस्लिम लीग नून के ताहिर शिगरी शामिल हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल इलेक्शन की तो ज़िला इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक साफ और शिफाफ इलेक्शन के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस वक्त आप मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं कि पोलिंग के शुरू है और वोटर्स की कसीर तादाद जो है वो वोट कास्ट करने के लिए और घरों से निकल रही है, जो कि एक खुशाइन बात है।
اگر ہم سیکورٹی کے حوالے سے بات کریں تو سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن اور گلگت بلتستان انتظامیہ کے مطابق صاف اور شفاف اور الیکشن کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. ناظرین خبریں جانی اس بریک کے بعد. بھائی وہ اس والے کاؤنٹر پہ جائیے. سنے میم وہ کاؤنٹر نمبر 4. لنچ بریک کے بعد آنا ہے. کیا ہوا تھک گئے تو کھڑکیوں کے چکر چھوڑو اور FPR نادرا ٹریفک چالان گاڑی کا ٹوکن یا پاسپورٹ فی جیسی تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا. درست ہر وقت بر وقت. گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقہ GBA 11 کھرمنگ میں بھی پولنگ جاری ہے. تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے حمید رضا سے. حمید بتائیے کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی آج انتخابات کا دن ہے اور GBA 11 کھرما میں بھی پولنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. میں ابھی وائس ہائی اسکول مادھوپور میں ہوں جو اس حلقے کا سب سے پہلا گاؤں ہے اور پہلا اسٹیشن بھی ہے جہاں پر تقریباً 800 سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. حلقے میں ٹوٹل ووٹرز کی بات کی جائے تو یہاں پر 34,344 ٹوٹل ووٹرز ہیں جن میں تقریباً 18,000 مرد اور 16,500 خواتین ووٹرز شامل ہیں جن کی سہولت کے لیے پورے حلقے میں 51 اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. سیکورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں جن کے لیے گلگت بلتستان پولیس کے ساتھ پنجاب پولیس کی خدمات بھی لی جا رہی ہیں. جی ناظرین اسکردو میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین ووٹرز کی بڑی تعداد بھی پولنگ سٹیشنز کا رخ کر رہی ہے. پرامن ماحول میں اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہی ہے. خواتین ووٹرز کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل کے لیے کیے گئے انتظامات تسلی بخش ہیں اور وہ جمہوری عمل میں بھرپور شرکت کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں. آج صبح سے عورتیں جوک در جوک یہاں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہی ہیں. تمام خواتین یہاں بہت پرجوش نظر آ رہی ہے. یہاں پہ ماشاءاللہ سیکیورٹی کا بھی بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے اور یہاں پہ دو مختلف پارٹیوں کے ایجنٹس یہاں پہ اپنے نمائندوں کو سپورٹ کے لیے پرجوش اور پر امید نظر آ رہی ہیں ساری خواتین. بہت نظم و ضبط کے ساتھ یہاں پہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں خواتین اور میں بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر کے آئی ہوں اور بہت اچھا انتظام ہے. یہاں پہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے بات کروں تو بہت اچھا ہے. بہت پرسکون ماحول سے لیڈیز جو ہے یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے اور وہ دے رہے اور بس جا رہے. یہ سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے. گیٹ سے جیسے انٹر ہوتے ہیں پورا انہوں نے ایک ایسا ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ بالکل پرسکون ہو کے لیڈیز آ کے ووٹ کاسٹ کر کے دے کے جا رہے ہیں. اور گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے. مختلف پولنگ سٹیشنز پر ووٹر کی آمد کا سلسلہ صبح سے جاری ہے. غزر سے اس وقت ہمارے نمائندے ہدایت شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہدایت بتائیے گا ضلع غزر میں کیا صورتحال ہے ووٹنگ کی؟ جی اس وقت میں GBA 19 حلقہ 1 میں موجود ہوں. آج صبح 8 بجے سے ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے جہاں مرد اور خواتین کی ایک بڑی تعداد پولنگ سٹیشن کی طرف آتی ہے اور بہت ساری خواتین ہم نے دیکھا کہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ سٹیشن کے اندر موجود ہے. اور اس وقت تک ہمارے اطلاعات کے مطابق مختلف پولنگ جو اسٹیشنز ہیں ان کی طرف سے پرامن طریقے سے یہ سلسلہ جاری ہے. ضلع انتظامیہ نے انتظامات بہترین کی ہے اور انہوں نے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کے جو جوان ہیں یہ بھی تعینات ہیں. اس کے ساتھ رینجرز یہاں پہ تعینات ہیں, GB اسکاؤٹس یہاں پہ تعینات ہے اور 1500 کے قریب ضلع غزر کے اندر پنجاب پولیس ہے اور ساتھ گلگت بلتستان پولیس بھی یہاں پہ تعینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو نمٹنے کے لیے یہ تمام فورس اپنی خدمات انجام دیں گے. بہت شکریہ ہدایت شاہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے غزر سے. ناظرین اسکردو میں بھی بڑی تعداد میں ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنز کا رخ کر رہے ہیں. اسمبلی کے حلقہ 7 اسکردو 1 میں متوقع سخت مقابلہ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات اور انتخابی عمل کے اہم پہلو ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد عمران سے. عمران بتائیے گا اسکردو میں ووٹرز کا رجحان کیسا ہے اور انتخابی عمل میں خواتین کی شرکت اور انتظامات کی کیا صورتحال ہے؟
जी, स्कर्दू के चारों हलकों में पोलिंग का अमल पुरअमन अंदाज में जारी है। सुबह 8 बजे पोलिंग के आगाज़ के बाद से वोटर की आमद का सिलसिला मुसलसल बरकरार है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर मर्द ख़वातीन वोटर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कर्दू शहर समेत मज़ाफ़ाती इलाकों के पोलिंग स्टेशन पर भी बुजुर्ग, नौजवान और ख़वातीन घरों से निकल कर वोट कास्ट कर रहे हैं। इसी तौर पर ख़वातीन वोटर की शिरकत हौसला अफजा दिखाई दे रहे हैं। ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही वोटर की अच्छी तादाद देखी जा रही है, जबकि बुजुर्ग शहरी भी जमहूरी अमल में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। वोटर का कहना है कि वोट का हक इस्तेमाल करना हर शहरी का कौमी जिम्मेदारी है। सियासी एतबार से हल्का GBLA 7 स्कर्दू 1 तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त और दिलचस्प मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में मौजूद है। ज़िले भर में इंतखाबी अमल के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। 41 इंतहाई हसास और 65 हसास पोलिंग स्टेशनों पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। मजमूई तौर पर इंतखाबी माहौल पुरअमन, मुनज़्ज़म और पुरजोश दिखाई दे रहा है, जबकि वोटर जमहूरी अमल में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको आगाह करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन में 8 खवातीन समेत मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 9,63,000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोट कास्ट करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग के अमल में हिस्सा लेने के लिए आवाम इंतहाई पुरजोश हैं। वो अपनी मर्जी के मुताबिक हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में 1,391 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं। 349 पोलिंग स्टेशन जो हैं उन्हें हसास करार दिया गया है, जबकि 551 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो इंतहाई हसास हैं। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। मकामी पुलिस, GB स्काउट्स और पंजाब पुलिस की भारी नफरी भी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले आज के इंतखाबात के लिए आवाम भी खासी पुरजोश नज़र आ रही है। इस हवाले से हमने देखा कि पहले ख़ास तौर पर तमाम सियासी जमातों की जानिब से खातिर खा जो कैंपेन है वो की गई है। ठीक है, इस वक्त हमें गांछे से ज्वाइन कर चुके हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली आलम। मोहम्मद अली आलम, बताइएगा आपके हल्के में पोलिंग का आगाज़ कैसा रहा? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम जो 24 हलकों की तरह जो ज़िले गांछे के तीनों हलकों में भी पोलिंग का अमल बिल्कुल पुरअमन अंदाज में, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में जारी है। इस वक्त मैं बॉर्डर पर मौजूद हूँ, पाक इंडिया बॉर्डर पे। यहाँ पर जो फ्रंट के मुकाम पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ भी लोगों के बहुत बड़ी तादाद घरों से निकल आए हैं। बड़ी तादाद में आकर अपने जो लाइन में लगे हुए हैं, अपने जो वोट डालने के लिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में हर पुलिस स्टेशन पर हमने देखा है कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद, खुसूसन हमने देखा है कि खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, घरों से निकल आए हैं और वोट कास्ट करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। GBA 22 गांछे 1 की बात करें तो यहाँ भी हमने बात किया है, कुछ पुलिस स्टेशन पर मैं खुद जाके आया हूँ। बहुत बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल के आया कि वोटिंग कर रहे हैं। GBA 23 गांछे 2 में भी बहुत बड़ी तादाद में हर पुलिस स्टेशन के बाहर लोग मौजूद है, खवातीन मौजूद हैं। इसके साथ साथ GBA 24 गांछे 3 में भी हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल आए हैं। बहुत ही पुरअमन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पोलिंग का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पर आए हैं। SSP गांछे भी तमाम तर सिक्योरिटी जो इंतजाम है, पोलिंग के जो अमल है, उन तमाम को देख रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के साथ साथ पंजाब से जो लाए गए जो पुलिस एहलकार हैं, वो भी तमाम पुलिस स्टेशन पर यहाँ पर जो तैनात है। इसके साथ साथ मुकामी रजाकार भी हमने देखा है कि बहुत सारे पुलिस स्टेशन पर वो भी इस पोलिंग के अमल को पुरअमन अंदाज में वहाँ पर मुनाकिद कराने के लिए वहाँ पर जो किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन अंदाज में, ज़बरदस्त अंदाज में ज़िले गांछे के तीनों हलकों में पोलिंग का अमल जारी है। ठीक है मोहम्मद अली आलम, ये बताइएगा जिस हल्के में आप मौजूद हैं, यहाँ अगर हम सियासी कैंपेन के हवाले से बात करें तो किन नुमाइंदों का पल्ला आपको वहाँ भारी नज़र आया? ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि किन लोगों ने वहाँ पे बड़े इंतखाबी जलसे किए?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैंने आपको पहले बताया था, मैं पाक इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल यहाँ पर जो आखिरी गांव में मौजूद हूँ। ये जो हल्का बनता है GBA 23 गांछे 2 का, तो GBA 23 गांछे 2 में 2 आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली, जो इसमें एक और चीज़ में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि इत्तेहाद करके मुख्तलिफ जो गाँव के लोगों ने इत्तेहाद करके यूनियन कौंसिल बरा से इत्तेहाद करके हाजी अब्दुल हमीद जो आज़ाद उम्मीदवार है, साबिक सूबाई वजीर रह चुके हैं, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वो भी आज़ाद है। इसके साथ साथ जिले गांचे का हेडक्वार्टर भी इसी हल्के में आता है, GBA 23 गांचे 2 में। यहाँ भी हेडक्वार्टर के लोगों ने एक उम्मीदवार जो आज़ाद उम्मीदवार है अनवर अली को इत्तेहाद करके मुत्तफिका तौर पर उसको यहाँ पर नामजद किया है। इसके साथ साथ जिस हल्के में इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ, जिस इलाके में सब डिवीजन छोरबट का इलाका है, ये बिल्कुल पाक इंडिया बॉर्डर पे ये सब डिवीजन वाक़ है। यहाँ पे भी लोगों ने इत्तेहाद करके जो उम्मीदवार है हाजी अब्दुल हमीद की हिमायत का ऐलान किया था। कैंपेन के हवाले से बात करें तो पूरा हमने कैंपेन का जो दौरानिया देखा, बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत बेहतरीन अंदाज में लोग घर घर जाकर अपने जो वोटर्स हैं उनको कायल करने की कोशिश कर रहे थे। साथ साथ कार्नर मीटिंग, जलसे, जुलूस वगैरह, ये सारा चीजें बिल्कुल पुरअमन तरीके से बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर जो किया गया, साथ में अपने वोटर्स को कायल करने के लिए आखिरी हद तक जाके कल के रात तक भी वोटर्स के घर घर जाकर वोटर्स को कायल करने की कोशिश कर रहे थे। जी सही। मोहम्मद अली आलम, बताइएगा कि यकीनी तौर पर वोट कास्ट करने के लिए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये भी बताइएगा कि क्या डिसिप्लिन की पाबंदी की जा रही है, डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है या किसी किस्म की कोई बेहंगमी कहीं पे आपने नोटिस की? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर हम देखा जाए तो फिर हर पुलिस स्टेशन पर लोग लाइन में अपना जो बारी का इंतजार करते हुए वो लाइन में है बहुत अच्छे अंदाज में। लेकिन कुछ पुलिस स्टेशन पर मैंने देखा है, अभी रास्ते में भी मैंने कुछ पुलिस स्टेशन का देखा है कि एक कंबाइंड पुलिस स्टेशन से बहुत सारे जो इलाकों में, तो वहाँ पर जो कंबाइंड पुलिस स्टेशन पर एक फीमेल और मेल के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर जो उनको हमें नजर आया। उसमें यह था कि एक पुलिस स्टेशन पर मैं अभी जाके आया हूँ, तो वहाँ पर अभी जो एक कंबाइंड पुलिस स्टेशन से वहां पर खवातीन को पहले उनको उनकी तादाद ज्यादा थी तो उनको वोट कास्ट करने के लिए उनको भेज रहे थे, उसके बाद मर्दों को वहां पर वोट कास्ट करने के लिए भेज रहे थे। ये इस तरह की जो चीजें हमने थोड़ा बहुत देखा है। बाकी ओवरऑल जो पोलिंग का अमल है बेहतरीन अंदाज में जारी है। सही, आपसे हम बाद में भी अपडेट्स लेते रहेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद अली आलम, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें शामिल करते हैं इस ब्रेक के बाद। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम, वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक अहम दिन, आपको आगाह करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस इलेक्शन में 8 खवातीन समेत मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 9,63,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोट कास्ट करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का अमल में हिस्सा लेने के लिए अवाम खासी पुरजोश नज़र आ रही है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में 1,391 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं, जबकि 349 पोलिंग स्टेशन को हसास और 551 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। मकामी पुलिस, GB स्काउट्स और पंजाब पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। लोग भी खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए अलग अलग पोलिंग बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के भी बेशबहा इंतजाम जो हैं वो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं और लोग जो हैं वो भी खासे पुरजोश हैं आज के इंतखाबात के हवाले से। और इससे पहले हुमा अगर हम बात करें तो हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो है वो GB के इलेक्शंस को लेकर खासी कैंपेन जो है वो की गई। पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो खुद बिलावल भुट्टो जरदारी
راستہ بھٹو زرداری جو ہیں وہ جی بی گئے۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اہم رہنما سعد رفیق وہاں پہ گئے، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف جو ہیں وہ بھی جی بی گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہم سیاسی رہنما جو ہیں انہوں نے بھی رخ کیا۔ اس کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو ان کے رہنما بھی ہمیں وہاں کمپین کرتے ہوئے نظر آئے۔ پھر وہاں پہ بڑی تعداد میں اس مرتبہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اور بڑے زبردست منشور پیش کیے گئے ہیں پارٹیز کی جانب سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرف گلگت بلتستان کے عوام کا رجحان ہوگا۔ آپ کو آگاہ کریں گے کہ جی بی انتخابات میں 24 جنرل نشستوں پر مجموعی طور پر آج پولنگ کا عمل جاری ہے، جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ الیکشن میں 8 خواتین بھی میدان میں ہیں اور ان سمیت مجموعی طور پر 403 امیدوار اس وقت میدان میں ہیں، جبکہ 9,63,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان علاقوں میں جو اپنے نمائندگان کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ گلگت بلتستان میں پولنگ کے عمل میں حصہ لینے کے لیے عوام انتہائی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ خواتین کا ٹرن اوور بھی بہت زیادہ ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق حق رائے دہی جو ہے وہ آج استعمال کریں گے جی بی کے عوام۔ الیکشن کمیشن کے مطابق گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں 1391 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 349 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے، جبکہ 551 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ ان انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ مقامی پولیس، جی بی اسکاؤٹس اور پنجاب پولیس کی بھی بھاری نفری سیکیورٹی کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ ہنزا کا رخ کرتے ہیں، اکرام نجمی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ بتائیے گا اکرام، کیا صورتحال ہے ہنزا میں، کیسا ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں؟ جی سر، ہنزا میں اس وقت مطلب صبح 8 بجے سے جو پولنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا اب زور و شور سے جاری ہے، اور مختلف پولنگ اسٹیشنز پہ لوگ جوک در جوک اور بڑے مطلب جوش و خروش کے ساتھ آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہنزا ایک بڑا حلقہ ہے اور یہاں پہ تقریباً 52,237 ووٹرز رجسٹرڈ ووٹرز ہے، اور یہ تقریباً 88 پولنگ اسٹیشن پر مشتمل حلقہ ہے۔ یہاں پہ جو ہے کیونکہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے ہنزا مطلب اپر ہنزا لور ہنزا سے، اور لور ہنزا، سینٹرل ہنزا اور اپر ہنزا، یہ 3 سیکشن پہ مشتمل ہے۔ یہاں پہ جو آبادی ہے وہ مختلف گاؤں میں بٹا ہوا ہے، مثلا گوجال جو ہمارا اوپر کا جو اپر کا ایریا ہے وہ کافی مطلب ہارڈ ایریا ہے، اور اسی طرح کئی ایسے علاقے بھی ہیں جن میں ہم شیشک کہتے ہیں، چپرسنگ کہتے ہیں، جو بارڈر کے ایریاز ہے، وہاں پہ بھی پولنگ کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ہنزا کا حلقہ جو ہے یہ گلگت بلتستان کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو مطلب ہے وہ 4 امیدواروں کے درمیان، جو مین 4 امیدوار ہیں ان کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ ان میں پاکستان مسلم لیگ کے پرنس سلیم خان ہیں، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے کرنل ریٹائرڈ امتیاز الحق صاحب ہے۔ اسی طرح جو وفاقی پارٹیوں سے ناراض جو کارکنان ہیں انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہے جسے مطلب ہنزا قومی اتحاد کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا جو امیدوار ہے وہ راجہ نظیم الامین ہے، جو پچھلے جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کے لیے بھی اس کا نام گردش کر رہا تھا، تو وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آزاد امیدوار ہے نیک نام کریم سے، جس کو پی ٹی آئی والے سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کے درمیان سخت مقابلہ جاری ہے۔ باقی یہاں پہ کیونکہ موسم بھی آج اچھا ہے اور مطلب زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی ہے، تو لوگ مطلب لوگوں کے لیے پھر ووٹ کاسٹ کرنے میں ویدر کا بھی کوئی مسئلہ یہاں پہ پیش نہیں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے تو میں مختلف اسٹیشنز کا پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کر چکا ہوں ابھی تک۔ وہاں پہ جو انتظامات ہے الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کی طرف سے جو انتظامات کی گئی ہیں وہ تسلی بخش ہے۔ وہاں پہ پولنگ اسٹیشنز پہ بھی مطلب جو سیکورٹی کے بھی انتظامات ہے وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سیکورٹی کا انتظامات ہے وہ پنجاب پولیس اور جی بی پولیس کے پاس ہے، اور جی بی پولیس اور پنجاب پولیس والے سیکورٹی کے انتظامات، کیونکہ یہ علاقہ کافی پرامن علاقہ ہے، یہاں پہ اس طرح کے ایشوز تو بہرحال پیش نہیں آ رہے ہیں، پہلے سے ماضی میں بھی کوئی اس طرح کا ایشو پیش نہیں آیا ہے، لیکن پھر بھی سیکورٹی کا جو انتظامات لوکل انتظامیہ اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کی گئی ہے وہ تسلی بخش ہے۔ جی ٹھیک ہے اکرام، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہم اپنے ناظرین کو بلتستان کے ضلع شگر سے بھی اپڈیٹ کرتے ہیں، جس کے حلقے 12 میں انتخابی عمل پرامن انداز میں جو ہے وہ جاری ہے۔ ریٹرننگ آفیسر شگر فیصل حیات نے مختلف اسٹیشنز کا دورہ کیا اور انتخابی عمل کا جائزہ لیا ہے۔
आज ही फाइनली 7 जून आ चुका है और पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। हल्का GBA 12 शिगर में सुबह से लेकर अब तक लोगों का एक काफ़ी रश देखा गया जो पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारी प्री प्लानिंग से और आज के दिन प्रो एक्टिव अप्रोच की वजह से अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं आया। मैं अभी सुबह दासू में भी गया था, फिर हमारे फॉरवर्ड एरियाज़ में वोटिंग जारी है और किसी भी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं हुआ जिसकी वजह से पोलिंग रोकनी पड़े। इसके साथ साथ मैं अपनी तमाम आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें, ये आपका जमहूरी हक है, ताकि आप इसके थ्रू अपना एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सकें। थैंक यू। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द्यामर में हमारे नुमाइंदे शम्सुर रहमान। शम्सुर रहमान, बताइएगा द्यामर की क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी के इंतजाम पर ख़ासतौर पर वोटर्स का कैसा रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के 24 हल्कों की तरह जिला द्यामर के 4 हल्कों में भी पोलिंग का अमल आज सुबह 8 बजे से जारी है और यहाँ पे बड़ी तादाद में वोटर घरों से निकले हैं, जिनमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे मुकामी पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट SP के साथ साथ पंजाब पुलिस के दस्ते जो है वो भी तैनात किए गए हैं। यहाँ पे जो द्यामर का मेन हल्का है, हल्का 2, जो कि चिलास सिटी में है और इसके आसपास लोगों का बड़ा रश है। इस वक्त मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल चिलास के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कतारों में खड़े हैं और बारी बारी यहाँ पे अपना अपना वोट पोल करके वो बाहर निकल रहे हैं। जी ठीक है, ये बताइएगा कि इस वक्त जिस हल्के में आप मौजूद हैं वहां पर कौन कौन सी सियासी जमातें जो हैं वो ज्यादा एक्टिव आपको नजर आई और किन उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हल्का 2 में मौजूद हूँ और हल्का 2 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों के माबैन बताया जा रहा है कि सख्त मुकाबला है। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक़ गिलगित बल्तिस्तान के वजीर इंजीनियर मोहम्मद अनवर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अताउल्लाह और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंजीनियर अतीकुल्लाह के माबैन जो है वो मुकाबला बताया जा रहा है और वोटिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पे इसके साथ साथ एक आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक जो है उनका बड़ा पावर शो हुआ है कल, उनको भी मुकाबले में शुमार किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया शम्सुर रहमान, आप हमें द्यामर से ज्वाइन किए हुए थे और मोहम्मद अली आलम आपका भी बहुत शुक्रिया। हम आपसे हर अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। और अब आज ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। इस्लामाबाद 38, लाहौर 42, कराची 36, पेशावर 38, गिलगित 27, करदू 26, कोयटा 35, मुल्तान 41, मुजफ्फराबाद 38 और श्रीनगर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, नेशनल T20 कप का फाइनल आज खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कराची रीजन वाइट्स और एबटाबाद रीजन की टीमें टाइटल के लिए आमने सामने होंगी। सऊद शकील कराची वाइट्स जबकि शादाब खान एबटाबाद रीजन की क़यादत करेंगे। शायकीन के लिए स्टेडियम में दाखिला मुफ्त है। मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। कराची वाइट्स की टीम दूसरी मरतबा जबकि एबटाबाद की टीम पहली मरतबा टाइटल जीतने के लिए मैदान में उतरेंगी। रूस की मीरा आंद्रीवा ने फ्रेंच ओपन विमेंस सिंगल्स टाइटल अपने नाम कर लिया है। पेरिस में खेली गई टेनिस ग्रैंड स्लैम के फाइनल में 19 साला मीरा आंद्रीवा ने पोलैंड की क्वालिफायर माया च्वालिंस्का को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। मीरा आंद्रीवा ने 6-3 और 6-2 से फ्रेंच ओपन का ताज अपने सर सजा लिया। रूस की नौजवान खिलाड़ी का ये पहला ग्रैंड स्लैम एजाज है। मीरा आंद्रीवा गुज़श्ता 3 दहाइयों में फ्रेंच ओपन जीतने वाली कम उम्र तरीन खातून खिलाड़ी बन गई हैं। Je set him up. नाज़रीन, स्पेन के मार्लस ग्रेनोल्ड्स और अर्जेंटीना के होरासियो ज़ेबालोस ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल में अपने एजाज़ का कामयाबी से दिफा कर लिया। पेरिस में फ्रेंच ओपन मेंस डबल के फाइनल में दिफाई चैंपियन जोड़ी ने एक बार फिर अपनी बर्तरी साबित करते हुए टाइटल अपने नाम किया। मार्सल ग्रेनोल्ड्स और होरासियो ज़ेबालोस ने सेकंड सीड जोड़ी फिनलैंड के हेली अवारारा और बरतानिया के हेनरी पैटन को 6-4 और 6-2 से हराया। खेल का हवाला आप जान चुके हैं, रुख करेंगे मेन डेस्क का और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ रहिए।